Ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti erge. Galaatiyaa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos kan namoota irraa yookiin namaan odoo hin ta'in, ammoo kan Yesuus Kiristoosiif Rabbi Abbaa kan isa du'aa kaaseen ergame. Nagaa kiyyaa gara waldoota kiristaanaa kanneen kutaa biyya Galaatiyaa keessa jiraniif erguu kooti. Ammas amantoonni as na bira jiranis nagaa isaanii isiniif dhaamu. Ni'imaaniif nageenyi Rabbi Abbaa keenyaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraayis isiniif haa ta'an. Kiristoos akka fedhii Rabbii Abbaa keenyaatti bara hamaa wayita ammaa kana jalaa nu baasuuf dilii teenyaaf jecha dabarseeti if kenne. Durriin ulfinaa bara baraaf Rabbiif haa taatu. Aamiin. Ni'imaa Kiristoosiin Rabbi isin yaame san hanganumatti dhiiftanii wangeela kanaa alatti kan biraatti garagaluun keessan hedduu na ajaa'ibsiise. Wangeelli biraa jiraachuu baatullee ammoo isinuma dararuudhaan warra wangeela Kiristoos jal'isuu barbaadaniitu jira. Haa ta'u malee nu taanaanis yookiin maleekaan samii irraayitiis wangeela nuti kanaan dura lallabne san irraa adda kan ta'e kan lallabu abaaramaa haa ta'u. Akkumaan duraan jedhe ammas itti dabaleetiin jedha. Wangeela isin fudhattan malee kan biraa namni lallabu abaaramaa haa ta'u. Amma ammoo ani nama moo Rabbi if fudhachiisuu fedhuu kiyyaa? Yookiin ani naman gammachiisuu barbaadaa? Ani silaa hanga ammaatti kanuma nama gammachiisu ta'ee kaadamaa Kiristoos hin ta'un ture. Yaa obboleeyyan koo, wanninin akka isin beektan barbaadu wangeellinin ani lallabe waan namaan qindaa'e akka hin ta'inidha. Ani mul'ataaniin Yesuus Kiristoos irraa harkadhe malee namarraayis hin fuune, namaanis hin barsiifamne. Wayitaan amantii warra Yihuudootaa keessa ture, ani zaaba malee waldiyaa Rabbii dhabamsiisuuf akka reebaa ture isinuu dhageessaniitii jirtu. Amantii Yihuudootaatti hiriyoota kiyya Yihuudoota hundumaarra caalaatti fullahee aadota abbootii tiyyaatiif qiyaasa maleen hinaafaan ture. Ammoo Rabbuma kan odoon hin dhalatin dura addatti na baase saniitu ammaas ni'imaa isaatiin na yaame. Akkaan wangeela saboota qomoo Israa'el hin ta'in jidduutti lallabuuf jecha ilma isaa ana keessatti mul'isuudha jaallate. Anis hogguus nam tokkoon wajjin illee hin mari'anne. Ammas warra naan dura ergamoota turan laaluuf Yerusaalemittis ol hin baane. Ammoo gara biyya Arabaattiin dhaqe. Achiin booda ammas gara Damaasqoottin deebi'e. Eegas bara 3 booddee Phexros arkee wal baruufin Yerusaalemitti ol bahe. Isaan wajjinis guyyaa 15 turre. Yaaqoobuma obboleessa Gooftaa malee ergamoota warra biraa tokko illee achitti hin agarre. Wanninin isiniif barreessaa jiru tun kijiba akka hin tahin Rabbitu ragaadha. Eegas booda gara kutaa biyya Sooriyaatii fi Qiliiqiyaatiin dhaqe. Waldiyoonni kiristaanaa kanneen biyya Yihuudaa keessaa kanaan dura fuula kiyyaa arkanii hin beekan turan. Wanti isaan dhagayanii beekanis namtichi kanaan dura nu reebaa ture, amma ammoo amantuma duraan balleessuuf yaale san lallaba tan jettu qofaa turte. Akkanatti sababa kiyyaaf jecha isaan Rabbiif amdiidhaa galchan. Galaatiyaa boqonnaa 2. Eegas bara 14 booda ammas Barnaabaas wajjiniin Tiitoosis if duukaa fuudhee gara Yerusaalemitti deebi'ee ol bahe. Akkan ol ba'uuf Rabbi mul'ata anaaf kenninaaniin dhaqe. Wangeela ani saboota qomoo Israa'el hin ta'iniif lallabu ibseetiin warra achi jiran dura kaa'ee, kanas ammoo hojiin ammaan dura dalagee fi tan fuula duraatis akka faayidaa hin dhabneef jechaan warruma hooggantoota jedhaman qofaatiin kophaatti itti hime. Tiitoos kan anaa wajjin ture nama Giriigii ta'uu illee ammoo akka dhayina qabamu hin dirqamne ture. Haa ta'u malee amantoonni sobaa hulluuqanii nu keessa galuudhaan bilisummaa Yesuus Kiristoos keessatti qabnu basaasummaan keessa isii baranii gabrumnaatti nu deebisuuf tattaafachaatii turan. Nuti ammoo dhugaan wangeelaa akka isiniin wajjin hafuuf jecha
hanga lebuu ijaa takkaaf illee jarreen kanaaf harka kenninee hin hooggalleef. Warri kabajaan adda kennamteef sun waanuma fedhe illee yoo ta'an anaaf garaagarummaa takkaa illee hin qabu. Rabbi fuula namaa laalee waan firdii hin gooneef jecha ergaa tiyyaa irrattis waan hidha'an takka illee hin qaban. Gara kaaniin ammoo akkuma wangeelli warra dhayina qabamaniif Phexrositti kennameefitti akkasumatti ammas warra dhayina hin qabamaniif wangeelli adaraa akka anatti kenname isaan wayitana arkuu danda'an. Rabbi kanuma tajaajila Phexros ergamaa warra Yihuudootaa wajjin turetu akkasumatti ammas tajaajila kiyya ergamaa saboota qomoo Israa'el hin ta'inii wajjinis hojjechaatii ture. Yaaqoob, Phexrosii fi Yohannis hoggantoonni warri akka utubaatti ilaalaman ni'imaa Rabbii anaaf kenne hogguu hubatan Barnaabaasii fi Aanaas harka mirgaatiin tokkummaa keessatti nu fudhatan. Gara saboota qomoo Israa'el hin ta'in akka nuti deemnuu fi isaan ammoo gara saba Yihuudaa akka deeman irratti walii galle. Wanni gadi jabeessanii adaraa nutti dhaaman warra miskiinota gargaaruu akka itti furrudha. Tun ammoo waanumaan anuu itti mirqaanu ture. Wayita Phexros gara Anxookiyaa dhufe waan dogongoreef jecha fuuluma isaa dura dhaabadheetiin itti falme. Jarri tokko Yaaqoob bira odoo hin dhufin dura inni saba qomoo Israa'el hin ta'inii wajjin nyaachaatii ture. Jarri kun hogguu dhufan ammoo warra seera dhayina qabaa eegan sodaa warruma duraan wajjin nyaachaa ture irraa duubatti deebi'eetii zigaalessuuf ifii kophaatti achi ba'e. Yihuudoonni warri kaanis zigaalessa isaatti dabalaman. Akkasitti zigaalessuun isaanii Barnaabaasuma illee dogoggorsiifte. Haala karaa dhugaa wangeelaatti deemuu dadhabuu isaanii hogguun arke fuuluma isaan hundaa durattin Phexrosiin, ati nama Yihuudaa taatee akka nama Yihuudaatti odoo hin ta'in akka nama saba qomoo Israa'el hin ta'initti eega jiraatte eegasuu ati akkamitti warra saba qomoo Israa'el hin ta'in akka aadaa warra Yihuudaa fudhatanii jiraatan godhuuf dirquu dandeessaan jedheen. Nuti warri dhalootaan Yihuudaa taane akka dilaawoo saba qomoo Israa'el hin ta'iniitii miti. Namni seera eeguudhaan qajeelummaatti akka hin lakkaawamne ni beeyna. Ammoo namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan qajeelaadhaa ta'a. Kanaaf nutis seera eeguun odoo hin ta'in Kiristoositti amanuudhaan akka qajeelummaatti nuuf lakkaawamuuf amantii teenya Yesuus Kiristoos irra kaayyannee seera eeguudhaan namni tokko illeenuu qajeelaatti hin lakkaawamu. Nuti oduma Kiristoosiin qajeellootti lakkaawamuuf tattaafannu diloota taanee yoo argamne Kiristoosiitu dilii akka hojjennu nu kakaasa jechuudhaare kun gonkumaa waan ta'u miti. Waanumaan if diigee deebisee kan hin ijaaru yoon ta'e ani nama seera cabse ta'uu kiyyaan mul'isa. Ani Rabbiif jiraachuuf jecha karaa seeraatiin seera jalaa hin du'e. Eegasuu seerri amrii ana irratti hin qabu. Ani Kiristoosiin wajjin fannifameetiin jira. Asii achi anaa miti kan jiraatu Kiristoosiitu na keessa jiraata malee. Jiruun amma jasadaan jiraadhu tun taniin ilma Rabbiitti amanuudhaan jiraadhuudha. Inninis kan na jaallatee fi dabarsee anaaf jecha kennedha. Ani ni'imaa Rabbii bilaash hin godhu. Namni qajeelaa ta'ee lakkaa'amuun seeraan odoo ta'e eegasuu Kiristoos bilaashumatti du'e egaa. Galaatiyaa boqonnaa 3. Yaa gowwoota warra Galaatiyaa, eenyutu muusuu isin irra kaa'ee isin dhaamse? Yesuus Kiristoos fannifamuun ija teessan duratti zaahir baafamee mul'ifameen turre? Ani waanuma takkaan isin irraa baruu barbaada. Seera eeguudhaan Ruuhaal Quddus arkattan moo yookiin waan dhageessan san amanuudhaanii? Isin ammanuma gowwaadha. Ruuhaan eega jalqabdanii booda amma ammoo yaada jasadaatiin raawwachuudhaa barbaaddanii? Muuxannoon amantii keessatti qabaachaa turtan hundinuu gatii dhabee? Akkana natti hin fakkaatu. Rabbi Ruuhaal Quddus isiniif kennee humna baasaa jidduu teessanitti dalaguun isaa isin waan seera eeddaniif moo yookiin wangeela dhageessan amanuu teessaniif jecha? Abrahaam haa ilaallu mee. Inni Rabbitti amane
amantiin isaatiis qajeelummaatti lakkaawamteef kan jedhu barreeffameeti jira. Eegasuu warra amantii qabanitu ilmaan Abrahaam ta'uu isaanii hubadhaa. Rabbi saboota qomoo Israa'el hin ta'in amantiin qajeelota godhuuf akka deemu barreeffamni qulqulluun duraan dursee harkeetii durumaa irraa Abrahaamiin saboonni hundinuu siin eebbifamu jechuun oduu gammachuudhaa beeksise. Akkasitti warri amantii qaban Abrahaam namticha amantii qabeessa ta'e saniin wajjin eebbifamu. Seera eeguu irratti warriif abdatan hundinuu abaarsa jala jiru. Kitaaba keessatti namni waan kitaaba seeraa keessatti katabame hundumaa hin eeyne hundinuu abaarama jedha. Namni qajeelaan amantiin jiraata waan jedhameef jecha namni tokko illeen seera eeguudhaan Rabbi duratti qajeelaa ta'e akka hin lakkaawwamne beekamaadha. Seerri amantii irratti hin bu'uuramne. Tanaaf namuma waan seerri jedhu godhuutu ittiin jiraata jedhamee barreeffameetii jira. Kiristoos ammoo nuuf jecha abaaramaa ta'uudhaan abaarsa seeraa jalaa najaadhaa nu baase. Akkuma kitaaba keessattuu barreeffametti namni muka irratti fannifame abaaramaadha jedha. Eebbiti Abrahaamiif kennamte karaa Yesuus Kiristoosiin saboota qomoo Israa'el hin ta'in akka geessuuf jecha ruhaa Rabbii abdachiise san amantiin akka fudhannuufis inni najaa nu baaseeti jira. Yaa obboleeyyan koo, fakkeenyumaaf waanuma nama biratti beekame takka mee haa fudhannu. Irbuu galamte keessaa hir'isuunis itti dabaluunis hin danda'amu. Rabbi Abrahaamiif sanyii isaatiif abdii kenneeti jira. Kitaabni hedduu fakkeessuuf sanyootaaf hin jedhu, sanyii teetiif jedheetii nama tokko ta'u agarsiisa. Inninis Kiristoosi. Akkana jechuun koo seerrichi bara 430 booddee kenname sun irbuu duraan Rabbiin dhaabbamteef abdii Rabbi duraan kennisan balleessuu akka hin dandeenye agarsiisuma barbaadeeti. Dhaalli seera irratti bu'uuramnaan abdii irratti hin hirkatu jechuudha. Rabbi ammoo ni'imaa isaatiin abdii Abrahaamiif kenne. Eegasuu seerri akeeka maaliif tumame? Hanga sanyiin abdiin kennamteef san dhufuutti. Yakki maal akka ta'e mul'isuuf jecha kenname. Seerri ammoo herregameeti malaayikootaan karaa namticha araarqabootiin kenname. Wayita abdiin kennamte araarqaboon jidduudhaa barbaachisaa hin turre. Rabbi tokkichatu ifuma Abrahaamitti dubbate. Seerri abdii Rabbiin kenneen ni mormaa? Kun gonkumaa waan hin taane. Seerri nama jiraachisuu danda'u odoo kennamee jiraate seeruma eeguudhaan qajeelummaan ni harkamaa ture. Abdiin Yesuus Kiristoositti amanuudhaan harkamtu warra amananiif akka kennamtuuf jecha kitaabni addunyaan walumaa galatti dilii jalatti hidhamtee jedha. Amantiin odoo hin dhufin dura nuti seeraan ugguuramnee hidhamnee hanga amantiin mul'ifamtutti nutti cufameetii ture. Amantiidhaan akka warra qajeelotti lakkaawamnu nu godhuuf jecha hanga Kiristoos dhufutti seerri harka nu qabee Kiristoositti kan nu geessu ture. Amma ammoo eega amantiin dhuftee booda seeraan eegamuu jalaa baaneeti jirra. Isin hundinuu Yesuus Kiristoositti amanuu keessaniin ilmaan Rabbii taataniitii jirtu. Isin warri Kiristoositti amanuudhaan cuuphamtan Kiristoos uffattaniitii jirtu. Hundi keessanuu Yesuus Kiristoos keessatti tokko waan taataniif jecha Yihudii yookiin Giriikii, gabra yookiin bilisa, dhiira yookiin dhalaa ta'uun keessan addaan isin hin baaftu. Isin warra Kiristoos taanaan eegasuu isin sanyii Abrahaami, warra waan abdiin kenname san dhaalusi. Galaatiyaa boqonnaa 4. Wanni nin jechuu barbaade namni dhaalu tokko umuriin daa'ima hanga ta'etti qabeenyi hundinuu kanuma isaa ta'u illee gabrarraa waan itti ba'uun hin qabu. Hanga wayitiin abbaan isaaf herrege san geessutti inni harkuma warra isa guddisuu fi warra imaanaan irra jirtu jala ta'a. Nutis akkasumatti
daa'imman wayita turre humnoota roha addunyaa tanaa irra keessaatiif oggolleetii turre. Barri guutummaa wayitaa hogguu ga'e ammoo Rabbi ilma isaa kan dubartii irraa dhalate kan seera jala taa'e erge. Inninis gumaa warra seeraa jala jiranii baasee furuuf akkasitti nuti sirmaan guddifachaa Rabbii ta'uu akka harkannuuf tana godhe. Irrattuu isin ilmaan isaa waan taataniif jecha ruhaa ilma isaa kan Rabbiin abbaa abbiyyoo nu jechisiisuu danda'u garaa keenya keessatti dhangalaasee bara. Eegasuu ammaan booda ati ilma malee gabricha miti. Ilma taanaanis ammas Rabbi keessaan akka dhaaltuu fi mirga sii harkachiisa. Isin dur odoo Rabbi hin beekin warra zaataa rabbummaa hin qabneef hooggaltaniitii turtan. Amma ammoo eega Rabbi beektan caalaatti innumaatu eega Rabbiin beekamtan irrattuu akkamitti deebitanii warra dadhaboo fi yartoota humnoota haawwa addunyaa mallakutti garagaltu ree? Jarreen kanneeniif dhugumaan ammas deebitanii gabroomuudhaa barbaaddanii? Isin kunoo guyyoota adda addaa baatilees manziilotaa fi baras akka waan huukmii qabanii gootaniiti isaan kabajju. Hojiin ani isin jidduutti itti laffa'aa ture sun bilaashuma akka hin taaneen isiniif sodaadha. Yaa obboleeyyan koo, akkuman anu isin fakkaadhetti isinis mee akkasumatti ana fakkaadhaa jedheetiin isin kadhadha. Waan natti balleessanis hin qabdan. Ani wayitaan dura wangeela isinitti lallabe qaamaan dhukkubsadhee yaraa akkan ture ni beektan. Dhukkubni kiyyaa fitnaa isinitti ta'ee turu illee isin ammoo akka malaa'ika Rabbiitti akkaan anumaanuu Yesuus Kiristoos ta'etti na fudhattan malee ana hin tuffanne. Anarraayis if hin qorrifanne. Gammachuma teessan san irraa maalumatu ga'ee? Odoo waan isiniif dandayamu taatee silaa ija teessanuu if keessaa fuutanii warra naaf kennu akka turtan anuu isiniif ragaadha. Amma ammoo dhugaa isinitti dubbachuu kiyyaafin adawwii isinitti ta'eere. Jarreen kanneen inaaffaan ifitti isin harkisuu barbaadan illee ammoo warra waan gaarii isiniif yaadanii miti. Wanni isaan barbaadan nu irraa isin hayyifatanii isaaniin wajjin akka hamileen dhaabattanii waan gaariif hanga ta'etti mirqaanni cimaan illeen gaaruma. Kunis wayitumaan ani isin bira jiru qofaaf odoo hin ta'in hoggoyyumaafuu haa ta'u. Yaa ilmaan koo kukkummii, hanga Kiristoosin keessa jiraachuun mul'atutti akka dubartii da'uuf cimimfattuutiin anis ammas deebi'ee isiniif cimimfachaatiin jira. Akkaataan teessan waan na duraa facaateef jecha silaa ammumaan tana isin biratti harkamee suuraan isiniif qabu tana jijjiirrachuu danda'e akkamittiin hawwan ture. Mee natti himaa, isin warri seera jalatti buluu barbaaddan waan seerri dubbatu qubumaa hin qabdanii? Kitaaba keessatti Abrahaam ilmaan lamaa qaba ture. Tokko dubartii gabrummaa jala jirturraa, kaan ammoo dubartii bilisarraa dhalee jedha. Ilmi isaa kan dubartii gabrittii irraa dhalate haaluma namni itti dhalatutti dhalatee ture. Ammoo ilmi isaa kan dubartii bilisarraa dhalate abdii Rabbi kanneen keessaanii arkame. Jechoota kanneen akka fakkiitti fudhadhaa. Dubartiin lamaan kanneen irbuu lamaan agarsiisu. Isiin takka irbuu gaara Siinaa gubbaa irraati. Gabrummaaf ilmaan deessi. Isiinis Aggaar jedhamti. Aggaar tun tan gaara Siinaa biyya Arabaa keessatti fakkeeffamtu, tan ammas magaalaa Yerusaalem kan amma jirtu kanatti fakkeeffamti. Kunis ammumallee ilmaan isiitiin wajjin gabrummaa keessa waan jirtuuf jecha Yerusaalem samii irraa immoo bilisa. Isiinis haadha teenya. Kitaaba keessatti ati yaa dubartii dhabdu tan ilmaan hin dhalle gammadi. Ati tallaalaa cimiimuu hin qabne gammachuun ililchi. Sababa ilmaan dubartii moggatti darbamtee tan dubartii jaarsa qabdu irraa
hoddoomataniif guddisi, gammachuu tee dhageessisi kan jedhu barreeffameeti jira. Yaa obboleeyyan koo, amma isinis akkuma Yisihaaqitti bar ilmaan abdiidhaati. Haa ta'u malee wayita sanitti inni akka haaluma namni itti dhalatutti dhalate sun isa kan akka fedhii Rabbiitti dhalate san cunqurseetii ture. Ammuma illee akkasumatti jira. Ammoo kitaaba keessatti maal jedhaa? Dubartittii gabra ilmoo isiitiin wajjin ariihii baasi. Ilmi gabrittii irraa dhalate yoomuu taanaan ilma dubartii bilisa irraa dhalateen wajji miraaza hirmaachuuf mirga hin qabu jedha. Egaa yaa obboleeyyan koo, nuti ilmaan dubartii gabrittii odoo hin ta'in bartan dubartii bilisaati. Galaatiyaa boqonnaa 5. Bilisummaatti akka nuti jiraannuuf Kiristoos bilisa nu baase. Kanaaf jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitanii lammaffaa harqoota gabrummaa jala galuu ifitti hin dhiisinaa. Wannin ani Phaawulos isinitti himuu dhagayaa. Isin yoo dheeyinaaf qabsiiftan Kiristoos humaa faayidaa isiniif hin qabu. Namuma dheeyinaa if qabsiisu hundumaanuu hogguu takka irra deebi'ee wannin jechuu barbaadu, eegasuu waan seerri jedhu hundumaa ajajamuutu si irra jiraadha. Isin warri seera eeguudhaan qajeeltota taatanii lakkaa'amuu yaaltan Kiristoos irraa if mogoltaniiti jirtu. Ni'imaa Rabbii irraayis konkolaattaniiti jirtu. Nuti ammoo karaa Ruuhaal Quddusiin amantiidhaan qajeelummaa argachuuf abdannu san fardeeffannee eeggachaatii jirra. Yesuus Kiristoos keessatti amantii jaalala keessaan hojjetutu faayidaa qaba malee dheeyina qabachuu yookiin dheeyina qabachuu dhabuu miti. Isin haaluma gaariitti dhugaa duukaa fiigaatii turtan. Amma ammoo dhugaaf akka hin ajajamne eenyutu isin dhorkee? Dhugaaf akka hin ajajamne godhamuun Rabbuma isin yaame biraatan dhuftuu miti. Rushuma waa xiqqootu qooshaa hunda akka baatu godha. Ani ammoo yaadan ani isiniif kenne malee kan biraa akka hin fudhanne Gooftaarraa amantaan qaba. Namni isin dhamaasaa jiru abbuma fedhehuu yoo ta'e adaba isaa argachuun hin hafu. Ammoo yaa obboleeyyan koo, amma illee seerri dheeyina qabaa akka eegamu wanni lallabaa jiru odoo ta'e hanga ammaatti silaa maaliif hin reebamaa? Silaa akkas taate fannoon Kiristoos namootatti gufuu ta'uun ni hafa ture. Namoonni isin tuttuqanii kakaasan kun silaa deemaniituma raawwataniif kolaasanii ni nawwaan ture. Yaa obboleeyyan koo, isin kunoo bilisa ta'uuf yaamamtaniiti jirtu. Jaalalaan wal tajaajila malee bilisummaan teessan fedha jasadaatiif karaa hin banin. Guutummaan seeraa jecha tokkicha, ollaa kee akka mataa keetiitti jaaladhu jedhuuni gudunfama. Isin ammoo wal ciniinuu fi wal nyaachuudhaan akka wal hin fixne if eeggadhaa. Ani ammoo ruhaan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha jasadaa hin godhinaan isiniin jedha. Kajeellaan uumama jasadaa ruhaan ni morma, ruhaanis jasadaan ni morma. Isin waan feetan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin mormu. Ruhaan yoo geggeeffamtan ammoo isin seera jala hin jirtan. Hojiileen jasadaa beekamoodha. Isaanis zinaa fi ejjummaa, najisummaa, fadduulummaa, waaqayyolii tolfamoo ibaaduu, nama falfaluu, wal jibbuu, wal dhabuu, hinaaffaa, loluu, ifittummaa, wal facaasuu, dameetti gargar cabuu, haasiidummaa, farshaanummaa, bololummaa fi waan kanneen fakkaataniis. Akkumaan kanaan dura isinitti himee ture, warri waan kanneen akkasii hojjetan mootummaa Rabbiitti galuu akka hin dandeenye ammas isinittin hima. Firiin hojii rohaa ammoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, rahaamataa fi if qabuu danda'uudhaasi. Eegaa seerri isaan kanneeniin mormu hin jiru. Warri kan Yesuus Kiristoos ta'an ammoo si'oo jasada namummaa kajeellaa isaatii fi fedhii isaatis fannisaniitii jiru. Nuti ruhaan eega jiraanne ruhaa faana haa yaanu. Egaa kottaamee dhaayitaa
wal tuttuquu fi walitti hinaafuus haa dhiifnu. Galaatiyaa boqonnaa 6. Yaa obboleeyyan koo, namni tokko odoo itti hin yaadin dilii fedhatti illee yoo seene, isin warri ruhaan geggeeffamaa jirtan ruha rahaamata qabduun isa sirreessaa. Ammas isinumaanuu akka hin fitamnes if eeggadhaa. Ba'aa walii baadhadhaa. Tana goonaan seera Kiristoosis ni raawwattu. Namni humaa keessa hin jirre tokko, ani abaluu kan ifiin jedhu ifuma gowwoomsa. Namni hundinuu adduma addaan hojii ifii isaa xiinxalee haa ilaalu. Hogguus nama biraatti odoo if hin qixxeessin ifumatti boonuu ni danda'a. Namuutuu adduma addaan ba'aa ifii isaa baadhachuudhaa qaba. Namtichi qoolii wangeelaa barachuutti jiru waan gaarii qabu hundumaa barsiisaa isaa wajjin haa hirmaatu. If hin gowwoomsinaa. Bar Rabbitti hanjamuun hin danda'amu. Namni ammoo waanuma facaasee haammata. Namni akka fedha jasadaatti facaasu fedha jasadaa irraa badiidhaa haammata. Kan akka fedha ruhaatti facaasu ammoo ruhaa irraa jireenya bara baraatii haammata. Waan gaarii hojjechuuf ififachuu haa dhaabnu. Nuti yoo abdii irraa kutachuu baanne wayita isaatiitti oomisha irraa ni galfanna. Egaa akkuma carraa harkannetti kottaa nama hundumaafuu keessumattuu warra amantii keessa jiraniif gaarii haa hojjennu. Kunoo amma qubee gurguddoodhaan harkuma kiyyaan isiniif barreessuu kiyya ilaalaa. Warri waan nama irratti alaan mul'atu akka gaariitti agarsiisuu barbaadan akka isin dheena qabattaniif isin dirqu. Sababa tokkichi isaan tana godhaniif fannoo Kiristoosiif jecha akka isaan hin ari'atamneef. Warrummaan seera dheena qabaa duukaa bu'an illeen bar seera hin eeganii. Haa ta'u malee isaan dheena qabamuu keessan wanni barbaadaniif jasada keessaniin if dhaadachuu qofaafi. Ani ammoo fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan biitii addunyaa anaaf irratti fannifamte kaniin anis addunyaaf irratti fannifame san malee waan biraatiin if dhaadachuu gonkumaa hin danda'u. Uumama haaraa ta'uutu lakkaa'ama malee dheena qabachuun yookiin dheena qabachuu dhabuun waa takkaa illee faayidaa hin qabu. Nagaayanii fi araarri warra akkaataa karaa haaraa kanatti jiraataniif Israa'el Rabbiitiifis haa ta'u. Eegasuu godaannisa madaa Yesuus ani waan inni qaama kiyya irraa qabuuf jecha asii achi namni tokko illeen ana hin dararin. Obboleeyyan koo, ni'imaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ruhaa keessaniin wajjin haa taatu. Aamiin.